से পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আমি এলজিপি पार्टी राज्य सभापति। में आप पार्टी को कैसे ले जाएंगे, कैसे मत एक्टिविटी क्या होगा? मैं आपको मतदान से सबसे पहले मेरा नेशनल प्रेसिडेंट चिराग पासवान को बधाई देता हूं मुझे बंगाल का नया अध्यक्ष बनाने के लिए। अभी हमको सिर्फ ये दायित्व मिला है जो संगठन को मजबूत करे। आज हम सिर्फ 19 लोगों का स्टेट कमेटी घोषित किया है, साथ में अल्पसंख्यक प्रेसिडेंट और स्टूडेंट प्रेसिडेंट और 6 डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हम घोषित किया है। अगले 10 दिन के अंदर हम सारा बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको घूम के सब लोगों से बातचीत करके पुराना नया जितना भी आदमी हम लोगों से जोड़ना चाहता है। भाई मुझे बहुत सारा हर रोज़ कम से कम 100 से अधिक टेलीफोन आ रहे हैं, हम आपका पार्टी में आना चाहता हूँ। बहुत सारा दल से, टीएमसी से, कांग्रेस से, सीपीएम से आने के लिए उत्सुक है। तो उन सब से हम लोग फील्ड में जाके बातचीत करके उसका बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे किसको लेना है किसको नहीं लेना है। क्योंकि आने इलेक्शन का टाइम में आने के लिए बहुत सारे लोग आएगा, लेकिन हम लोग विवेक विवेचना करके उन लोगों को लेगा। और डोर टू डोर हमारा लक्ष्य रहेगा, डोर टू डोर जाके जहाँ पे हम प्रेसिडेंट बनाया है वहाँ हम ऑलरेडी डिसाइड किया है। डोर टू डोर हमारा जो स्टेट कमेटी का जितना भी सदस्य है सबको लेके डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेगा। আপনারা कौन कैंडिडेट अपना देवें वेस्ट बंगाल में? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोला है जो बंगाल में हमको सिर्फ संगठन का मजबूत करने के लिए दायित्व मिला है। अभी कैंडिडेट के लिए हमारा साथ कोई बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन एक बात है हम लोग एनडीए का साथ है, हम लोग সাপোর্ট উनको ही করেगा। যেভাবে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হয়ে গেছে, যেভাবে আপনার অত্যাচার বেড়ে গেছে, তো আপনাদের রোল অর্থাৎ আপনাদের ভূমিকা কিভাবে আপনাদের দেখা যাবে রাজপথে আগামী দিনে? আগামী দিন আপনারা দেখেছেন বাংলাদেশে একটা দুর্ঘটনা হয়েছে, তার প্রতিবাদে আমরা আগামীকালে রাজপথে ইউনুস সরকারের পুষ্পতল করব। যেভাবে দেখা যাচ্ছে যে কাল থেকে যেভাবে সাধু সন্তদের গায়ের মধ্যে পুলিশি অত্যাচার যেভাবে বেড়ে গেছে এবং যেভাবে লাঠিচার্জ করছে, তো আপনারা কতটা এগোতে পারবেন এবং আগামী দিনে কীভাবে এটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবেন বলে চিন্তা হচ্ছে? রাজ্য সরকারের ডেলি দুর্নীতি বাড়তে চলছে, সেই দুর্নীতির প্রতিবাদে আমরা মাঠে নামব এবং আমি এখান থেকে আপনাদের মাধ্যমে আজকে ঘোষণা করছি যে আগামীকাল আমরা ছোট করে হলেও ইউনুস সরকারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যে হিন্দু ভাইদের প্রতি অত্যাচার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আমরা আমার পুষ্পতল আমরা করব। अचार के चलो पश्चिम बंगाल में आप लोग लड़ाई दे सकते हैं क्या? 1 महीना बाद ही आपको बोल सकता है हम लोग क्या करने वाला है। अभी सिर्फ हम संगठन का ऊपर हमारा जो लक्ष्य है संगठन को मजबूत करना। হলো কতটা আগে সক্রিয়ভাবে আপনারা কাজ করতে পারবেন বল? আমাদের লোক জনশক্তি পার্টি চিরাগ পাসওয়ানের গাইডলাইন ধরে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে পার্টিটা খারাপ হয়েছিল এতদিন ধরে আমাদের পার্টির যে এলজিবি যে চেয়ারম্যান ছিল তিনি অসুস্থর কারণে আমাদের পার্টি আগায় এবং সংগঠন আছে আমাদের রাজ্যে। সংগঠন এখন যে সংগঠনে আমরা যে গাইডলাইন পেয়েছি এবং চিরাগ পাসওয়ানের নেতৃত্বে আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব পেয়েছি শেখ রফিকুল ইসলাম শেখ সাহেবের নেতৃত্বে আগামী দিন আমরা লড়াই করে নেতার বদল সংগঠন তৈরি করি। যেভাবে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হয়ে গেছে আর যেভাবে আপনার পুলিশি আমাদের জেলা সংগঠন এবং রাজ্য কমিটি সব আজকে ঠিক হলো, আস্তে আস্তে ঠিক হচ্ছে। 10 দিনের মধ্যে আমাদের সাংগঠনিক কাজ শেষ হলে এই রাজ্য সরকারের তব্য নিন্দা করি যে আগামী দিন সাধারণ মানুষের পুলিশ দিয়ে যে হামলা এবং সাধারণ মানুষের যুক্ত বেগ পাওয়াচ্ছে এবং সাম্প্রদায়িক হিসেবে লড়াই বাঁধাচ্ছে এই রাজ্য সরকারের তব্য নিন্দা করে আমরা পথে নামব। দেখা গেছে নতুন দল করেছে হুমায়ুন কবির, নতুন তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত নেতা এমএলএ হুমায়ুন কবির নতুন দল করেছে, আপনারা কি বলবেন?
হুমায়ুন কবির যে দলটা করেছে ওই দলের নামটা আমাদের লোয়া ঠিক না, কারণ হুমায়ুন কবির মুসলিম ব্যান্ড রাজনীতি। আমাদের রাজনীতি হচ্ছে মানব রাজনীতি এবং মানব ধর্মকে পালন করা। আগামী দিন রামবিলাস পাসওয়ানজি আমাদের শিক্ষা দিয়েছিল, দাদা আম্বেদকর আমাদের সম্মেলনে বলেছিল যে আমরা সাধারণ মানুষের কাজে করব, ঘর কা ঘর লোকজন পার্টির ঝান্ডা লাগাবো, বলোকে ঝান্ডা ওড়াবো, এই সংগঠনের মধ্যে থাকবো। হুমায়ুন কবির এই তীব্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিষয়কে আমরা তব্য ঘৃণা করি। তোলপাড় হয়ে গেছে, এতে কোনো কাউকে আন্দোলন করতে দেওয়া হচ্ছে না। পুলিশি জুলুমবাজি বেড়ে গেছে, পুলিশের অত্যাচার বেড়ে গেছে। সেখানে জনশক্তি পার্টির লোক জনশক্তি পার্টি না। लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा दलितों की पार्टी रही है, जहां अल्पसंख्यक से लेके जितने जो समाज के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो दबे हैं कुचले हैं, उसके लिए आज से नहीं, हमारे पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आवाज़ उठाते आ रहे हैं। अब मैं उन पार्टी जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हो, हमारे नेता रफ़ीक साहब हो, हमारे अध्यक्ष साहब रफ़ीक साहब हो, उस कार्यकर्ता को पश्चिम बंगाल में जनता के बीच में जाने के लिए सोचना नहीं है, पुलिस के डरना भी नहीं है। और पुलिस की जो आप लोग बोल रहे हैं कि पुलिस की कार्यकर्ता के हिसाब से जो पार्टी के राज्य सरकार में काम कर रहे हैं, उस पार्टी को मैं आपको क्लियर कर बनाना चाहता हूँ। हर लोक जनशक्ति रामविलास का कार्यकर्ता वो अपने साहस और जनता की सेवा के लिए, तेज दूर जनता के लिए, सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और उनके कंधों में कंधा मिला के उनको मदद करने का काम करेंगे। দুর্নীতি বেড়ে গেছে, একের পর এক দুর্নীতি বেড়ে গেছে এবং হিন্দুদের ওপরে, হিন্দু বাঙালিদের ওপর যেভাবে অত্যাচার হচ্ছে, আপনারা কীভাবে? अब तो आपको एक चीज़ की बता दे रहा हूँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे फारसी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर अगर अत्याचार होगा तो पश्चिम बंगाल लोक जनशक्ति पार्टी हमारे अध्यक्ष रफ़ीक साहब के नेतृत्व में आंदोलन होगा, उसका विरोध होगा, उसका ज़बरदस्त प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा तैयार है।